नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आसामाच्या दिब्रुगड जिल्ल्यांतल्या नामरुपांत 10,601 कोटी रुपयांच्या सारे प्रकल्पाची बुनयाद घाली. साऱ्याचें उत्पादन घटमूट करप आनी संबंदीत वाठारांतल्या शेतकी वाडीक उर्बा दिवप हो ह्या प्रकल्पा फाटलो मुखेल हेत आसा. ह्या प्रकल्पांत वर्सुकी 12.7 लाख मेट्रीक टन युरिया उत्पादनांची तांक आसतली. आसामाच्या साऱ्याची गरज भागोवपा वांगडाच हो प्रकल्प शेजारच्या राज्यांक बरी सेवा दितलो अशें सांगले उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळें. असम की जो ताकत अहोम साम्राज्य के दौर में थी, विकसित भारत में असम वैसी ही ताकतवर भूमि बनाएंगे. नए उद्योगों की शुरुआत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सेमीकंडक्टर्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कृषि के क्षेत्र में नए अवसर, टी गार्डन्स और उनके वर्कर्स की उन्नति, पर्यटन में बढ़ती संभावनाएं, असम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. इतले मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गुवाहाटींतल्या अस्तंत बोरा गांवांतल्या शहीद स्मारकाक भेट दिवन आसाम चळवळींत शहीद जाल्ल्या जवानांक श्रद्धांजली ओंपली. गुवाहाटींत परीक्षा पे चर्चा कार्यावळीचो एक वांटो म्हूण प्रधानमंत्र्यांनी आसामांतल्या 25 गुणी विद्यार्थ्यां लागीं संवाद साधलो. ही कार्यावळ ब्रह्मपुत्र न्हंयच्या क्रुजाचेर जाली. उद्देजकताय, रोजगार आनी उदरनिर्वाहाचें एक बळिश्ट इंजीन म्हूण विद्युत मोबिलिटी उदेता अशें केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सांगलां. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या इलेक्ट्रीक व्हेकल एक्सपोक भेट दिले उपरांत ते प्रसार माध्यमां कडेन उलयताले. सरकाराच्या आदारान चलपी पर्यावरण प्रणालीक लागून तरणाटे उद्देजकांक गुंतवणुकेंत ईव्ही संबंदीत उपक्रम सुरू करपाक तशेंच तांकां चड उलाढालीचे उद्देग करपाक संद मेळ्ळ्या अशें तांणी सांगलें. इस्रो म्हळ्यार इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन बिरेस्तार 25 डिसेंबर 2025 दिसा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ह्या संचारण उपगिऱ्याचें प्रक्षेपण करतली. अमेरिकेच्या AST स्पेस मोबायलचो उपगिरो हो LMN-3 M6 हातूंतल्या सकयल्ल्या धर्तरेच्या कक्षेत पावपी सगळ्यांत व्हडलो वेपारी संचारण उपगिरो आसतलो. विकसीत भारत जी विधेयक हें उदरगत आनी दीनदुबळ्यांच्या फायद्या खातीर मनरेगाचें फुडलें पावल आसा अशें केंद्रीय कृशी मंत्री तशेंच शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलां. हे विशींची माहिती दितना तांणी आपल्या उलोवपांत म्हळां. विकसित भारत जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है. मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी. और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है. मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है. और दूसरी तरफ एक विशाल धनराशि जो प्रस्तावित इसी साल है, वह 1,51,282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो और उस पैसे से गांव का संपूर्ण विकास हो. सरकार संसदेच्या फुडल्या अधिवेशनात बनावट सारें आनी कीटकनाशकां आड विधेयक मांडटलें अशें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलां. दिशाभूल करपी टॅक्साच्या आड बनावट सारीं आनी कीटकनाशकां तशेंच हेर अनधिकृत जैव गुळ्ळे वखदांच्या विक्री विशीं तांणी खंत प्रगटायल्या. गुन्यांवकारां खातीर कडक कायदे करून तांचेर खर कारवाय करतले अशेंय मंत्री चौहान हांणी मुखार सांगलां. प्रधानमंत्री मोदी हांच्या फुडारपणा खाला फिटनेसाक उर्बा दिवपा खातीर संडेज ऑन सायकल हो उपक्रम चालीक लायला अशें मंत्री डॉ. मांडवीय हांणी सांगलें. 5 सुवातांनी फकत 500 लोकांक वांटेकार करून सुरू केल्ल्या हो उपक्रमाक आतां 8,000 सुवातांनी तांचें आयोजन जाता अशी माहिती तांणी मुखार दिली. युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयाच्या फिट इंडिया उपक्रमा खाला संडेज ऑन सायकल मोहिमेचो पयलो वर्सुकी दीस आयज पुडुचेरींत मनयलो. त्या वेळार मंत्री मांडवीया उलयताले. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीया हांच्या फुडारपणा खाला तरणाटे आनी विद्यार्थी आस्पावीत जाल्ली सायकल रॅली हे वेळार जाली. पुडुचेरीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर के. कैलाशनाथन आनी मुखेलमंत्री एन. रंगास्वामी हांणी रॅलीक 5वो पावटो दाखयलो. केंद्रीय घर मंत्रालयान सीम सुरक्षा दळांत कॉन्स्टेबलाच्या भरती खातीर अग्निवीरांचो कोटा 10% वयल्यान 50% वाडयला. राजपत्रांतले सुचोवणे प्रमाण आदल्या अग्निवीरांच्या पयल्या तुकडेंतल्या उंचेल्या पिराये मर्यादेत 5 वर्सांची सूट मेळटली अशें तांणी कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार. सवराजान 35 मिनटां जाल्ली आसात आनी आतां आयकुया कांतारांची कार्यावळ.